पातु मां वानरेश्वरः इति तर्जनीभ्यां नमः। ॐ छं बीजरूपी करणौ मे गीताशोकविनाशनः इति मध्यमाभ्यां नमः। ॐ बं बीजर्थश्च कण्ठं मे अक्षय क्षयकारकः इति कनिष्ठिकाभ्यां नमः। कवचम् ॐ बं बीजकीर्तितः पातु बाहु मे चाञ्जरीषुतः। ॐ ह्रां बीजं राक्षेन्द्रः सर्पः पातु चोदरा। सौं बीजमयो मध्यं मे पातु लङ्काविदायकः। ह्रीं बीजधरो गुह्यं मे पातु देवेन्द्रवन्दितः। रं बीजात्मा सदा पातु चोरु मे वार्धिलङ्घनः। ग्रीवसचिवः पातु जानुनी मे मनोजवः। आपादमस्तकं पातु रामदूतो महाबलः। पूर्वे वानरवक्त्रो आग्नेयां क्षत्रियान्तकृत दक्षिणे नारसिंहस्तु नैऋत्यां गणनायकः। कारुण्यां दिशि मामव्याधगवक्त्रो हरीश्वरः। वायव्यां भैरवमुखः कौबेर्यां पातु मे सदा। बीजास्यः पातु मां नित्यं सौम्यरूपी महाभुजः। एकादशमुखस्यैतद् दिव्यं वै कीर्तितं मया। रक्षोघ्नं कामदं सौम्यं सर्वसम्पदविधायकं। पुत्रदं धनदं चोग्रं शत्रुसम्पत्तिमर्दनं। स्वर्गापवर्गदं दिव्यं चिन्तितार्थप्रदं शुभम्। एतद् कवचमज्ञात्वा मन्त्रसिद्धिर्न जायते। 40,000 पठेत् श्रद्धात्मना नरः। एकवारं पठेन् नित्यं कवचं सिद्धिदं महत्। द्विवारं वा त्रिवारं वा पठेदायुष्यमाप्नुयात्। प्रमादेकादशादेव आवर्तनकृतात् सुधीः। वर्षान्ते दर्शनं साक्षात् लभते नात्र संशयः। यं यं चिन्तयते कामं प्राप्नोति पुरुषः। ब्रह्मोदीरितमेतद्धि तवाग्रे कथितं महत्। इत्येवमुक्त्वा कवचं महर्षिस्तूष्णी बभूवेन्दुमुखीं निरीक्ष्य। सन्धस्य चित्तापि तदा तदीय पादौ ननामातिमुदाश्वभर्तुः। एकादशमुख हनुमत्कवचं सम्पूर्णम्। ॐ हनु 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 हनुमते नमः। एकादशमुख हनुमत्